من الروبوتيك نتعداو للجيمنج وين باش نحكيو على دو جو اف بي اس من لي كلاسيك دو جيمنج اللي قاعدوا يقدموا ويتطوروا نكتشفوا مع بعضنا. This is humanity's chance to repent. Against all the evil that hell can conjure, all the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Doom هو jeu FPS معناها tir en vue à la première personne, développé et édité par ID Software et publié le 10 décembre 1993. Millennia we have survived, made others sacrifice in the name of our prosperity. اللعبة هذه كانت من أول les jeux vidéo اللي استعملوا un graphisme en 3D immersif ou un mode multijoueur en réseau وخلى les joueurs يصنعوا leur propre contenu pour le jeu. Distribué en tant que shareware, Doom a été téléchargé 10 millions de fois en une année وانشر نوع جديد من les jeux وعمل تأثير كبير على l'industrie des jeux vidéo de son époque ou les FPS في les années 90 وكانوا يسميوهم Doom-like ولا Doom Clone. Sa violence interactive et ses graphismes عملوا من Doom l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Cette série de jeux تواصلت مع Doom 2 Hell on Earth en 1994 وبرشا des extensions أخرين كيما The Ultimate Doom ou Master Levels for Doom 2 en 1995 et Final Doom en 1996. أما وقتها خسرت son influence, mais la technologie de son moteur Doom Engine قاعدة يستعملوه les fans du jeu باش واصلوا la création وين نلقاو Doom 3 en 2004 ou Doom le film en 2005. Mais la technologie de son moteur Doom Engine قعدوا يستعملوه des fans du jeu باش واصلوا la création وين نلقاو Doom 3 en 2004 ou Doom le film en 2005. En 2016, نلقاو un reboot du jeu Doom 4 développé en 2008 et Doom VFR en 2017. La suite de ce jeu مازالت متواصلة وين نلقاو Doom Eternal اللي باش يخرج le 20 mars 2020. I know I saw something in here to check your armor's diagnostics. Whoa, easy there, big guy. You're not... Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. Halo هي une série de jeux vidéo de science-fiction militaire créée par Bungie, reprise par 343 Industries et détenue par Microsoft Studios. We lost everything. There's nothing left for us here. I don't think we're here, Ace. اللعبة هذه تتمثل في حرب انترستيلر بين البشرية و une alliance théocratique d'aliens. Les Covenants هما une ancienne civilisation connue sous le nom de Forerunner اللي انتهوا في معاركهم ضد les Floods. اسم اللعبة مستوحى من la structure Halo, gigantesque cercle habitable créé par les Forerunners وغالبية الأحداث يركزوا على مغامرات le personnage Spartan John 117, un super soldat génétiquement modifié, ainsi que le tout premier Spartan, حتى من l'intelligence artificielle qui l'accompagne, Cortana. اللعبة هذه واحدة من أحسن les jeux FPS et c'est l'un des produits phares de la console Microsoft Xbox. Le premier jeu Halo, Combat Evolved,
عرف نجاح كبير برشا وكان زاد appuyé par une campagne marketing intense de Microsoft وين طيح رقم قياسي للمبيعات. Halo 3 a rapporté أكثر من 170 millions de dollars dès son premier jour de sortie اللي طيح على le record établi par Halo 2 3 ans plus tard. Halo Reach fête ce record avec 200 millions de dollars à sa sortie. أكثر من 65 millions d'exemplaires تباعوا في العالم أجمع و les produits dérivés fêtent les 2 milliards de dollars de vente. Au-delà de la trilogie originelle, d'autres jeux Halo تخلقوا dans des genres différents comme Halo Wars, un jeu de stratégie produit et développé par Ensemble Studio. Bungie زاد عملت par le biais de Halo 3, ODST et Halo Reach, une préquelle du premier jeu. La licence est entièrement reprise par 343 Industries depuis 2011, qui développe les éditions anniversaires des 2 premiers jeux, ainsi que Halo 4 et Halo 5 Guardians, et délègue le développement de 2 jeux à la 3e personne, Halo Spartan Assault et Halo Spartan Strike à Vanguard Games. Le prochain opus de la série Halo Infinite, développé par 343 Industries, est prévu pour fin 2020. Toujours في الجيمنج و les jeux vidéo, اليوم في التوب 5 حابين نحكيو rétro gaming et on vous présente les 5 meilleures consoles rétro. في المرتبة الخامسة نلقاو لا نيو جيو أركاد ستيك برو، une console تمتاز بسا كومباتيبيليتي مع نيو جيو ميني واستعمالها كيما ان جويستيك أركاد وتتميز زادة بأون إيمولاسيون هايلة برشا. في المرتبة الرابعة نلقاو لا NES Mini اللي هي la reine des consoles mini du fait de son statut de lanceuse de mode. Belle sélection de jeux, interface de qualité et bonne émulation. هذه هي الكونسول المناسبة للمغرومين بال8 بيت. في المرتبة الثالثة نحكيو عن نيو جيو ميني اللي فيها برشا دي موديل ديسپونيبل وبرشا ألوان و دي فيرسيون سبيسيال disposant des titres supplémentaires avec une excellente émulation. これって電源ソケット？モバイルバッテリーにつないで遊べそう。カードが في المرتبة الثانية نلقاو لا سوبر نينتندو ميني une excellente machine بإيمولاسيون خارقة للعادة تتميز بسا بيل sélection de jeux و une interface de qualité. في المرتبة الأولى نلقاو لا ميجا درايف ميني une victoire de Sega face à Nintendo فضل la générosité de son catalogue de jeux, son interface de bonne qualité et une excellente émulation وهذا كل بسوم معقول. قبل ما نختموا حلقتنا اليوم نعملوا تل على درول دو تاك. 老奶奶，别看了，这是咱们村的无人机呀！你不戴口罩就不要出去，不要乱跑，对吧？咱们村。En Chine, les autorités حطوا des drones باش يتابعوا بهم المواطنين ويثبتوا كان حاطين des masques ولا لا. Les drones هذوما sont équipés de haut-parleurs يدوروا في الشوارع ويطلبوا من الناس اللي sans masque يلبسوا ماسكواتهم pour limiter la propagation du coronavirus. 你咋还没戴口罩？你跑了干嘛？记得戴口罩，都给你送过去了。原来你在这儿撩无人机呀حلقتنا لليوم وفات. Rendez-vous la semaine prochaine في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. Et je vous souhaite encore un très bon week-end.